প্রণাম। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিनं যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীশাপ গোপীকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম শ্রী শ্রী গীতামঙ্গলচরণম প্রারম্ভম ওম মুখং করতি বাচরম মুখং করতি গিরিম ইয়ত্রিপাদমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা অথর্বণীয় প্রথম অধ্যায় সঞ্জয় উবাচ অমর্ত্য শূরা মহেশ বিমর্জুন সমায়তি ইহোত্থান বিরাটচ্চ দ্রুপদচ্চ মহারথ দৃষ্টকেতু চকিতঃ কাচিদারচ্চ বিহমান পুরোজিত কুন্তিভদ্রচ্চ ছেদচ্চ নরতুঙ্গবঃ। ওম ব্রহ্মগীতা সচাবিত্রী সীতা সত্য প্রতিব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী অমাত্র মাত্রাতীতানন্দ ভবাগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তথাত্মজ্ঞান মঞ্জুরি। ওম ইয়দক্ষরং পরিভ্রষ্টং অগ্রহ্যঞ্চ ইয়দ্ভবে পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদং জনার্দন। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। ওম সর্বেষাং মঙ্গলাং ভুবঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগো ভবেৎ। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। জয় গীতা জয় শ্রীরাম। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিतं যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ্বর গোপীকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ গীতা প্রথম অধ্যায়। ওম ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুষ্য মানবতাণ্ডবচ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ ওম দৃष्ट्वा তু পাণ্ডবানীক গুরুং দুর্যোধনস্তথা আচার্য উপসংগম্য রাজা বচনম অভ্যদি। সবাইকে আমার শুভ প্রণাম।
ওম সর্বক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায় সম মামকা দণ্ডবাসয় জীবকুলতা সঞ্জয় আস ওম দিষ্টাতু দণ্ডবাণী তদ্ভুতং দুঃখ জনসতা আচার্য বসমরম রাজা বচন অগ্রবিন্দু। ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण हृदयंगिता संसार मलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्री गीता देवी नमामः। ॐ मूकं करति वाचालं पुङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान उवाच ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्महम्। ओम परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थामि सम्भावामि युगे। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता अथगीता चतुर्थ अध्याय ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानादधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथगीता प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषदयोगः धृतराष्ट्रः उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युस्तवमामका दण्डवत्सवकेमासङ्गत सञ्जय सञ्जय दण्डवनीकं दूरं दुर्योधनस्तथा आचार्यं राजा वदनाग्रहणं दत्तं येन चराचरं तत्पदं तोषितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमस्कार।